তিনি 2026 bisi February talni 5 salmari sangrong sal তিনি hai salono Bisiba sekang TIPRA Motha asaimani তিনি 24 Ramchandraghat constituency ni bising khobja 24 Ramchandraghat block committee ni bkhakte Bisiba Pungma eba TIPRA Motha Songchajakma ni Bisiba Pungma rok sawi June wise Motha ni banati sawi te kek ralaye Palaikha aba hakana bajalabari June ni bkhakte hano bodol ni banati sawi kek ralaye TIPRA Motha Songchajakma ni asaimani Bisiba Pungma ni sal Palaikha o salo TIPRA Motha Songchajakma ni Bisiba Pungma ni sal noru sawi kok naraka 24 Ramchandraghat block committee vice president Rupote Burma Taitongo logiwo amtuni national TIPRA Motha ni adoro যিনি TIPRA Motha আসাইনো সাল তিনি হইতে 5 বছর সিগাং বুজি এন্টারপ্রাইজ বা রাজবাড়িও গোবাগ্রান নেতৃত্বে TIPRA Motha আসাইমা হিংকে 6 বছর গিয়ে তিনি পাস আসাইমা ইয়াগুলো না তিনি ফুলে সাকসেস হইতা এডিসি হাফাং চিনিমান আবার পরে जों থানায় 2023 বিধানসভা বছর 13টা এমএলএ মানে जों বিরোধী দলনি গমাকা পগমা তিনি নাহারমা মন বুবাগ্রা নেতৃত্বে অ দফানা ও TIPRA যে 20 দফা বনা মথাংনা বাগিন বুবাগ্রা TIPRA Motha আসাইমন বিনি নাহার মুংটামো বরং ন চুবানানি যে ক্লাইজাক চিনি চিন্নু হুংসু গ্যারনো চুবানানি চিনি বুবাগ্রা সনে থयो जों তিনি 24 आरसी गार्डनि बिसिंग তিনি 4টা জুন দङ বাইজাল জুন রতমপুর জুন বড় ময়দান বা হারাপকুয়ার জুন তে আমপ্রা জুন যত জুন তিনি তিনি প্র্যাকটিস খালাयनाय जों गोबां मा ससियेल वार्कार सामुखायनाय रि रनो सुबालायनाय जों तिन दिबरखौ थाङै हस्पिटालाव थाङै जों तिनि फलक बांनाय तिन गुवाग्रानि हारमुं मनो जे द फारनो जों बिदिखाय बेसेबां कारिमान जों मनो ताबुक समाय थांलायनाय फायनाय 2026 हायनो हाय एडिसि हाफांगो सिनि गुवाग्रानि नेतृत्वे जों गोताल सरकार खायना बागै जों सायथलायनाय मनो कयनायाव तिनि जतन तिनि TIPRA जे 20 दफा बर वान सुकदि जों सिगाङाव टाम तंमानि 5 बोसोर जों तिनि टाम सफायया तिनि जे जों गोबां मा तिनि मान थायरनो कासै दरमानि आबुनि बिरुदे जों आन्दोलन मा खायनाय जे तिनि गाबुं नांगौ मेन तो रोमान स्क्रिप्ट गोसोखांगो CBSE बाय DBSE नि एग्जाम नाय दङ फेब्रुवारि मासनि 16 तारिख फैते आ जों जाला कलाय लैजाक ताकबो जे तिनि थिनां जारा फरायनाय बा फरायनाय जिग्रब तिनि भाषानो बा तिनि ल्यांगुवेज नो जों तामाय तिनि चिन्थानि न अधिकारी नां उठौ आबन बागैनो जों आन्दोलन खायनाय जे गोसोखां दिनो रोमान स्क्रिप्ट उठौ तिनि त्रिपाक्षिक एकक उठुं चिन लेन नाइट उठुं अबरनो बागै जों गोसोखाङो आन्दोलन खायनाय जों रामचंद्रघाट तिनि कायसा जागा खाया कारनटामो चिनि मतो बुबाग्रा दागिओ जे नरक कामी कामी बाजारको ककपिदि जे चिनि बिरुद्धे बा चिनि उनको बादे जे ताबु फास्टेव कक हानिया बा कक हकाय पिरि तमना आबरा जों जत जनगणनि थानि उसैरिनि बुबाग्रा जों दा गिमागुनि जों तिनि रामचंद्रघाट ब्लक कमिटि कायसा जागा खाया जों 4टा जुनो खायो जों ताबुक बायजाल जुनो जों तिनि जत जत ताखुक दुखुक मिलिवै जों तिनि अर प्रेक्टिस खालायखा तिनि समय मनो तंनाय फायनाय चंमारिवो जों 2828 जों साया बुइहाय तिनि ताकबो 2819 दङ जों 2823 बा 24 लांना बागै जों सामुं तंनाय तिनि रामचंद्रघाट जों थानाय हाफाङो एडिसि हाफां बुदुंफोर प्राय 16000 बुद जिदु आबार विधानसभा 2023 के प्राय 18500 चिनि टिप्स बुधबारि दङ फायनाय जगमारि वंके जों तिबो 20000 डिफरेंस खायना बागै जों सामुं खायना बागै गोसोखाङो आखलायतलाय Iriginai, naithok naithok iriginai.
rignai hamjangrongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandraghar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnoknino rignai risa wholesale tlangai bania bu khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548